Nagsulti na bahin sa isyu ang kampo ni Engineer Slater Young o gidefend nila nga dili ang Monterrazas ang hinungdan sa mga pagbaha sa Cebu. Mubalita bahin ani si Dale Israel gikan sa One News Cebu live diri. Dale, isa-isahan nato ha. Unsa kuno ang nakitang violations sa Monterrazas de Cebu? Dale, kadungog ka na po. Tanaw sa ko diri kay wako kita ni Dale. Dale? Chiki. Kana. Kadungog na. Klaro Yes. na Dale. Sige, go Dale. Yes, Chiki, nagkainit ng issue sa Monterrazas de Cebu human sa bagong action karon sa DNR ang Department of Environment and Natural Resources may suspenso sa tanan nga construction activities sa Monterrazas Development dinhi sa Cebu. Sa Senate hearing kagahapon suma ni DNR Region 7 Director or Executive Director Lodemir Salak daghan ang gi-violate sa developer nga mga environmental laws. Mao nga gi-issue dayon ang notice of violation og stoppage order sa Miyerkules. Ipagawas ang order human sa joint inspection sa DNR, Environmental Management Bureau ug Cebu City Government niadtong November 6. Dito sa inspection, nahibawaan nga 700 ka kahoy ang giputol nga walay permit. Ikumpirma usab ni Salak nga 10 sa 33 ka mga conditions sa Environmental Compliance Certificate o ECC ang na-violate sa developer. Chiki. Uy, grabe di ay mga violations. Unya, unsa may nahimong tubag sa kampo ni Engineer Slater Young? Nakaistorya na ba mo nila mismo? Chiki, wala pa itubag mismo si Slater Young sa maong issue. Hilom kaayo ang Facebook page sa pagkakaroon. Pero ang kumpanya nga Mount Property Group nga mo'y tagiya sa Monterrazas ni pagawas og statement nga nihimaka nga giputol nga niputol sila og 700 ka trees ug kaya kuno nila nga i-disprove kini nga claim sa DNR. Nihimaka pud ang Monterrazas nga sila ang hinungdan sa mga pagbaha sa Metro Cebu tungod kay layo kuno kaayo ang ilang proyekto, ang baha sa Talisay, sa Mandaue City ug Diluan ug lahi kuno ang mga waterways sa mga naisgutang lugar. Ningon sad ang Mount Properties nga ni-comply sila sa tanan mga regulations sa DNR ug kung dunam kuno yung mga pagbaha doon sa ilang property, ilahan na kuno kining pangitaan og solusyon. Ang The Rise of Monterrazas gi-develop karon sa upland area sa Barangay Guadalupe ug gipahibaw ang usa ka luxurious residential community. Pakitaay na lang yun agresibo. Nya, Dale, unsaon man sad kuni pagpatuman ang kaning pagpahunong, aning proyekto, doon na ba'y kaso nga i-file? Tungod sa illegal cutting kuno of trees, ang DNR mag-file kuno og criminal charges batok sa developer. Ilawom sa mga balaod nga ang matag punuan nga putlon kinahanglan ilisdan og 100 ka mga bagong kahoy. Unang gimugna ang usa ka investigation team kauban ang local government sa Cebu City aron misusi sa mountain development nga gipasanginglan sa kadaghanan nga mao'y rason sa grabeng pagbaha human sa bagyong Tino. Ana ay unta press con pod kining DNR Region 7 Executive Director Salak kagahapon Biyernes apan kalit ni nga gi-cancel last minute way rason nga gihatag ang DNR og nagpagawas sila og wala sila pagawas og nagpagawas lang sila og official notice of cancellation. Ang press con unta tambungan pod sa EMB7 og MGB7 sa karon nagulat pa lang ang tanan sa tubag sa balik sa DNR sa ilang gipasangil nga violation sa balaod sa kalikupan sa The Rise at the Monterrazas. Balik sa Chiki. Daghang salamat bay ha kana si Dale Israel gikan sa One News Cebu.